যে আসামকের 126টা সমষ্টিকের ভিতরে আসামকের 126টা সমষ্টিকের ভিতরে 42টা বিধানসভা সমষ্টি আয় যে আপনি যাকে ভোট দেব এই জিতি, আপনি যাকে ভোট দেব এই জিতি। অর্থাৎ আসাম সরকারটা যে নাই আও हमनी নাই হলে আসাম সরকার নাই বনি এই বার্তা কিন্তু ফাইনাল আয়। हमनी যখন ভোট নাই দেব আসামের সরকার নাই হয় এই বার্তা ফাইনাল আয়। 42টা বিধানসভা সমষ্টি ফুল মেজরিটি আদিবাসী के রায়। 37টা বিধানসভা সমষ্টি हमनी যাকে ভোট দেব আরো যদি কেউ থোড়া ওকে দে দে ওই জিতেল। অর্থাৎ আসামকের গভর্নমেন্টটা যদি বানাই গেলে কারো দরকার হয়, কেউ যদি এককভাবে গভর্নমেন্ট ফর্ম করে গেলে আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকা যদি কেউ পালন করে এই মুহূর্তত আটাইতকৈ সম্ভাৱনা থকা যদি কোনো কমিউনিটি আয়, কোনো জাত আয়, ওটা হলে আদিবাসী। এই ভুলটা हमनी 72 বছর করি। हमनी के 42টা সমষ্টি में आज যদি গন্তি করবা 6টা এমএলএ हमनी भेजाई, मात्र 6টা বিধায়ক। कारो किंतु आत्मा में आदिवासी की चिंता नहीं के, कारो चमड़ा में आदिवासी की चेतना नहीं कर, कारो खून सके आदिवासी नहीं लगे खातिर चुपचाप आए उसो अंधा बहिरा और दुबई में लेगुलो हमने असेंबली में भेजा के रखी जाको रास्ता हमने के कुछ काम नहीं थे। नॉल हमने इतना कुधा आदमी की है जमा हो प्रयोजन नहीं रहे, हर दिन राजपथ में आंदोलन करार प्रयोजनता नहीं रहे। मैं एक बात उदिन खुरा में हमार मारी में बोली रही आज भी ওটাকে পুনর উত্থাপন করে খোঁজতাই। মই জানে পারি আজকের এই মিটিংটাকে ফেল করার কাছে বিভিন্ন ধরনের কুটকৌশল রচনা হয় রে। মন্ত্রী এমএলএ কে প্রেসার হয় যে এরকম ধরনের বাদ যদি হয় কাল हमनी সিটটা ঘোষক যায়। মই আজকে একটা বাত আহ্বান করে খোঁজতাই যে কয়েকজন মান এমএলএ মন্ত্রী के सीट तक रास्ते हमने जात तक बार बार बर्बाद बार बार सूचनार बंचनाकर बलि करबो नाकि कोनो व्यक्तिगत एमएलए विधायक के खातिर हमने को समस्याগুলোকে খাतिर কম্প্রোমাইজ করবো নাকি করবই কেন না করবই। এই ঘটনাগুলো বারবার আসামকে আদিবাসীদের উপরে হতা है। গত মানে স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট বাত, আদিবাসী ন্যাশনাল পার্টি কেবল राजनीति करा दल নাই হয়, এই আসামকের আদিবাসী জনসমষ্টিটাকে মুক্তি के रास्ते, अधिकार के रास्ते, न्याय के रास्ते और सामाजिक मर्यादा के रास्ते चेतना जी करबो লগা सब কামই করি এই বাতটা কিন্তু ফাইনাল আর খাটাঙ্গা হয়। মই সবে একটা বাত জোড়ে খোঁজতাই আর সমগ্র আসাম একটা নির্দিষ্ট বিষয় में উত্তাল হলায়। আর বিষয়টা হলো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2016 নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 কি লাগে এই বার্তা মাই মাঝে মাঝে শুনে পাই এটা में कोनो हमनी के মানুষ के कोनो कनेक्शन नहीं के। नागरिकत्व সংশোধনী বিধেয়ক में বার্তা স্পষ্ট है যে হিন্দু শিখ ইসাই বৌদ্ধ এর কোন করি के 6টা ধর্মাবলম্বী के मानव अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्मीय उत्पीड़न के खातिर যদি वाले বিতাড়িত के भारतवर्ष में आए উইদাউট ভিসা উইদাউট পাসপোর্ট লং টার্ম হিয়া থাকে পারি। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकत्व आईन 1955 सनकर क्लॉज गुला को सब अमेंडमेंट करके वहाँ ये बात लिखा होता है, वहाँ लिखा है विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीसा कोनो विदेशी भारतवर्ष में থাকবো নোৱাৰে। 1955 सनकर नागरिकत्व आईन में आए किंतु जनता 2016 सनकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये बिलटा में ये बात तो सब लिखी है जे वीसाও ना लगे पासपोर्ट ना लगे, वो आदमी खाली हिंदू हो लगी, वो आदमी सिख हो लगी, वो आदमी